Hi, welcome to my vlog and welcome to my YouTube channel. Mas kuya po nga driver na expert na kita. May driver din na. Look up. Hungry din. Nagising na si Georgia. Papanunol. Gusto na wati kinkin. Alas dos na sapon. Alaw na rata malis ni Waya. Kaya rata alas dos din. Nalamigan si Nonoy Noah. Tutukin kin. Yes. Mo one way ko daan gyud. Kita ko yung Solo mo dalan dito ba? Ito may lisensyaran mo? Sino na gutom? Gutom na? Din ma-lunch. Lunch ka fried chicken. Ay, hungry na. Hungry. Good morning, ako sa bangko. Mag-update. Napi Dr. Enos Ginibi. Good morning. Kali dyan na babe. Si Ginibi ko ng payment over. Ay, mga 1 PM na kami ngalin sa balay. Mga lunch lang yung statoy sa Malikap. Pakap pa na. But junior nol. From biyahe sa Seafarer. Ito yung tinong nga ko na. Kamu sa kaya sa solo. Maray ko darang nga Cebu. Kaya ako nagkuha sa card mo din mga gani. Aja, thank you. Thank you sa pasalubong. Welcome to Tatoy's Restaurant. Diyan na. Diyan sa may namin. Diyan. Nalakaran na sa may building. Let's go. Welcome to Tatoy's. Pakadlagan sa tagwa pala sa kasama. Gara kami sa Tatoy's, malunch. Malunch kami sa Tatoy's, almost 30 PM. Dara mga apo nga, disabled, kinkin. Good afternoon, Mama Mary. Hi, welcome to my vlog and welcome to my YouTube channel. Mama Mary, malunch kami giya sa imo nga Tatoy's Restaurant. Good afternoon. Malunch kami sa Tatoy's Restaurant sa Villa, Iloilo. Let's go inside. Whitey kan order to. White tawo. Ha? Ito ya sa naros piyak to. Gagali ko naman lang sa near the sa dagat. Welcome to Tatoy's. Tatoy's ano ginol? Villa? Villa. Malans kami. Transfer kami sa pihak na side. Magbuta to sa near sa dagat. Hoy, Noah! Bodi ka na agi dyan ba? Bungga na, pabits na ba? Hello, Noah! Kuya Pong. Kami katras eh, basi ka, ano man. Noy, Noah! Nagay pa, ano ko mangihi? Natutukin kin, bamalan si kin sa Tatoy's, dara na wheelchair. O, nag-beach si Noy Noah ba? Nagpa-beach? Tagalog. Ay, kin, nandaw sa doon, kin kadagat. Sa Tatoy's, kin. Wish nito kin malagaw-lagaw. 1, 2, 3. Waiting for the lunch. Nag-order po sa Dagya. Ano order ninyo? Bibi, hello Georgia. Here. Order, gutom mo sa mga babies. Calamares. Lunch kami sa Tatoy's Restaurant, Villa.
Tapos na kami order, magturo pa balik kami ito sa amang cottage. Order pa kami ang mga lunch. At tamo ko pas krasada. Let's go. Balik naman kami ito sa pihak ng lunch. Lechon. Another seafoods. Order is ready. Jangan masih laba. Next time. Mula. Ata relleno, ano siya kaya? Relleno, lechon. Alaba with the butter. Lechon, sinigang, tapos lechon. Pilawin ng sisig. Alaba. Pero ba nito? Another rice. Rice pa more. Another rice. Maraming rice. Ready rin yung lunch. Stefan. Lunch is ready. Welcome home. Papa Nolnol Junior. Duha pa ka, lechon na manok. May lechon pag ikuno. Lunch is ready while waiting there. Lechon manok. Si Kap nakakain na kaya nagutom na almost 3 p.m. na siguro siya. From Haniway, 1 p.m. to Bank, 2 p.m. 3 p.m. Gervis Tatoys. Manukan, Pilya, Iloilo. Let's lunch. Chicken, why pa? Follow lang chicken nga lechon. Stefan! Pan, let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us. Amen. Thank you, Lord, for the graces. Thank you. Welcome home, Papa Nolnol. Happy Monday. Lechon is here. Excuse me. Kaya complete na, ma'am. Kompleto. Basher ka lang, ma'am. May langga pa, ma'am. Oh, had. Para sige, basher. Had. Oh, ay, okay hang. Nagalik. Ang lunch time. Ano dara ba news? Hello. Dili anda nga basher. Mabash ka ako ng lano. Basher. Sabaw. Sarap, Georgia. Sarap sabaw. Yan no. Sisig pag yan. At buhin. What? Buttered talaba. Tutukin kin, birahin kaan ha. Tutukin kin, your wish come true. Mulit manok lang. Minami isda magkinamot. Isda, pasayin. Going Oh, going Isda, pasayin. Going! Hinaw ko namin kamay. Oh, going! Dad, nakapag-wait. Ito ng manok ko, kalutang lang. Native. Nami. Nami krawin lang. Oh, grabe. Nami tabaw na. Krawin. Kuanda tanggi. Ano lumpia? Lumpia daw rin yun, no? Daggal. Another one? Namit. Another one? Litso na baboy, tirawan tabi. Namit yung sambag. Native. Plate braja. Sa plate, 1 euro. 350. Native litso na. What's happening? Bidibid. Another one. Amin, native no? May ulo pa. Talaba nga may butter. Maski na plain yun, iba ko ulo, no? Sorry. May butter.
Sabi ba't nakatuog? Busog Ken. Si baby niwang ta na busog smile gid. Wipe out. Wipe out na. Balutan na. Wipe out zone. Busog Ken. Busog Ken mag-go rita. Oy, hello baby, busog. Baby busog. Let's go. Ay, salamat sa lunch. Tapos kami kapanyagang. Kids, ready to go. Muling-muling after this. Ay, thank you sa lunch. Lunch done. 5,580. Sa'yo na ka, ma'am. Ako lang. Oo. Okay, thank you. Super busog. Ma'am, sir, nabigyan. Thank you. Thank you, Vida. Next, Norman. Next, next. Double check yung magamit ko. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Tatoys. Thank you, Tatoys Manukan. See you next weeks or month. Pan, let's go. Huwag ka lang yun. Wait, sige, kailan yung hapatan. Nasa kair ka na. Thank you, Tatoy's Restaurant. Salamat sa lunch. Ay, 3:46 p.m. Hapon din. 3:46 p.m. Uwian na. Ay, naku naman yadi. Time check. Ano daw oras? 2:45. Store. Thank you sa palunch, baby. Thank you. Bye. Bye-bye, Stepan. Thank you. Bye-bye, Totoroa. Ay, thank you for watching. Please follow and subscribe.